En el universo de Rainbow Six Siege, los operadores son el corazón de todo, desde el meta hasta la conexión emocional de los fans con su universo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que estos nacen? En el expediente de hoy, te daremos una exclusiva vista detrás del proceso, hablando con múltiples personas que trabajaron en la creación de Solís, nuestra operadora colombiana, para de esa forma enseñarte cómo es que creamos los operadores de este maravilloso juego. Antes que todo, es importante destacar que el proceso de crear un personaje en Rainbow es bien elástico y muy dinámico. Pero, si tuviéramos que dar una explicación superficial de cómo es, Laure Gilbert, directora de marketing de Rainbow, nos da una idea general de cómo todo debería ser. So everything begins with an incredible gadget, an incredible gameplay. It starts obviously with game design, and then in comes the concept art and how that starts to come together, and it's designed with the gadget in mind. After this, backstory, characterization, voice acting, and everything comes together to create one unified vision. Esta línea que nos comenta muchas veces cambia de orden. A veces el arte afecta a la narración, a veces el equipo de diseño debe hacer un cambio drástico que afecta al arte, pero aún así, el gran porcentaje de las veces, todo nace desde el dispositivo del operador, como el corazón que guía todo su crecimiento, como nos explica Alexander Karpazis en el caso de Solís. Designing a new operator is trying to identify where there's a hole in our roster of a skill set. For us on Defenders, the idea of identifying and tracking and giving intel on gadgets that the attackers are using was a big hole. And that was the impetus of it all, the thing that got us started thinking about, okay, what would we do if we wanted a defender to communicate to their team about the attacker's gadgets? A la vez que el equipo de diseño y jugabilidad trabajan en prototipos de habilidades, se deciden las cosas más macro del personaje. Lo primero es la nacionalidad. La forma en que esto se elegía ha ido cambiando con los años, pero ahora es fuertemente ligado a reconocer a la región de jugadores y el nivel de pasión que su comunidad expresa, junto con mantener un balance de cuántos personajes provienen de cada sector del mundo. Ya teniendo al menos uno de estos elementos, el área narrativa toma control para empezar a dar los primeros pincelazos de cómo y quién será esta persona. Por ejemplo, Simon Ducharme, también conocido como Seven, quien también estuvo a cargo de Flores y de Sense, fue la persona que escribió Solís, y él nos cuenta cómo es el inicio del proceso desde su área. It's like a lot of moving parts that have to meet, and it's kind of up to me to think of a character that makes it all make sense, because we do have these things that are already known, like we want to go to a certain country, or we have this specific gadget prototype, and that's the one that we have that is ready for that season. And then stuff like, where are we on our narrative arc, the story we're trying to tell, what kind of person do we need to like fit into that story. And so it's all a lot of things of like, okay, let me take all these elements and think what kind of character would fit with that. Where we were in the story when she joined was, we are investigating Nighthaven. Nook had stolen that data key, and they essentially didn't know yet what the truth was, and so they needed someone who could take that data key and follow up on the truth. Este trabajo crea lo que conocemos como los lineamientos generales del operador, que son los arquetipos a gran escala de cómo es su personalidad. Sans, protector y ligero. Grim, estoico y pragmático. Solís, por el arco narrativo y la habilidad, quedó como una estratega digital, una hacker. Los detalles más finos saldrán más adelante, pero ahora con esto, el arte conceptual puede comenzar. En el caso de Solís, fue Sunshine Kim quien tomó el rol de artista conceptual del personaje, y ella nos explica, desde su esquina, cómo es comenzar a dar forma a un operador de R6. For the character concept art, we get before we start the new character, we get the gadget information first from the game designers, and we get the simple first level bio from the narrative team, so which includes just a very basic information like their personalities, like archetype, what kind of like a
personality or what kind of professions they're gonna have, and gender, nationality. That's all we're gonna have. And then we do just sketches. Like it's not going to be the final look, but then we just throw a bunch of sketches. In the next meeting, we kind of like narrow down the option. So you pick this element, and then let's see what happens. We combine these elements and we go another round of sketches. And when we are confident with the idea, okay, now it's time to actually polish the idea. So and then after then, I just combine all the sketches in the like a one piece, and then I do the rendering, which is like I kind of clean up things. Mientras el arte se cocina, la personalidad del operador comienza a ser definida con un aspecto más fino, partiendo con el nombre código que este tendrá. Esta parte puede ser o muy corta o muy larga, dependiendo de una serie de factores, como por ejemplo el caso que Seven nos cuenta de Solís. Yeah, the writer who does the character is basically the person driving the naming process. Like there's a lot of people that look at it and give feedback and say maybe not that one, or like maybe sometimes we have to send to legal to make sure that it's safe. There's a lot of moving components that like make either this name safe or that name not safe, like how the police is seen, how the military is seen. We do that for basically every country to see like what is a safe profile and what is a profile that makes sense, to see like just how can we move forward with a character that makes sense and that is culturally sensitive. The team has been digging into research and consulting for the operators that we create for years. So for example, for Solís, the first thing that we did is reach out to our colleagues in the Latin American offices of Ubisoft. That was an important step. Every step of the way they were consulted, whether it's about the name, the visual look, even the name of the season. Like we really consult actively because we have an understanding and a humility that we do not know everything, and we don't assume to know everything about a culture and how it wants to be represented. And I think that's the most important part of creating a diverse character. It's acknowledging your own ignorance in a weird way and seeking out the help of everybody around you. El proceso de sensibilidad cultural es un periodo que toma de 1 a 2 meses promedio, dependiendo de la región. Aquí, una serie de reuniones y correos vuelan con prototipos, los sketches de artes, ideas de nombre, y si la región considera que algo está mal, es inmediatamente cambiado. Todo esto empieza a concretizarse en una serie de archivos, desde tableros de inspiración para lo visual hasta un documento de texto que el narrador construye con información del operador. Aquí comienza a definirse mejor quién es, cuál es su familia, cómo se ve, cómo llegó Rainbow y las relaciones significativas que pueda tener con otros operadores que ayuden a mover la historia central, aunque no todo lo definido termina siendo público. It's mostly because not everything that we think of during the creative process will make it in like what we show. Like if I'm thinking about Solis's bio, like there were some relationships to other characters that didn't make it in there because it wasn't relevant to the point that we're trying to make. It wasn't really expressing who she was the most clearly. Like there's still like things that I consider to be true, but they just didn't have their place in what we wrote. And so something like Solís is actually friends with Zofia. Like it didn't make it into the bio. And as I'm doing this process, on the other side, narrative teams, like they're polishing their story with Solís, like for example, this operator. And then we keep communicating, for example, like, so I think I'm going to add this element to like a certain item to this character. Do you think it works? And then the writer team would answer me, depends on their profession, maybe that item might not work. So like that's why we have to keep communicating with the the narrative team, and at the same time with the game design team as well. Like sometimes the gadget, the idea changes, or sometimes it just evolves from the like a first level idea. So and then sometimes we have to implement that changes into the design. So it's really like a 3-team always back and forth, you know. And then yeah, once the concept is like polished, and then I toss it to the 3D team, and my job is done after. And my job afterwards, and what marketing does, is how do we make sure that we give the community a clear understanding of what makes this character really unique.
En el periodo donde marketing toma la batuta, el equipo de 3D de Montreal trabaja en conjunto en la creación de un modelo del operador dentro del juego. Aún así, aunque la narración y el arte conceptual ya estén más o menos listos, el equipo de diseño y jugabilidad puede aún estar definiendo detalles como velocidad del operador, alcance y potencia de la habilidad e incluso cuál será el armamento final que tendrá en el juego. Razón por la cual, en algunos casos, los trailers tienen ciertos detalles que el modelo final ya no tiene o que no tenía en el anime que acompaña, por ejemplo. When you start with an operator of Siege, the first thing we ask ourselves is how do we create something iconic and eye-grabbing that lasts 20 seconds, right? It's very short and it needs to immediately convey a strong message. So because we had a strong message with her, she is about strategy. That's what we wanted to portray. And intellect, intelligence. How do we showcase intelligence, strategy in something like Siege? And when we worked with our creative partners, and they brought forward this idea of using chess as a visual metaphor for the thought process that goes on in a player's mind when they play Siege, and the entire team got really excited almost immediately. Todo este último proceso se va guardando en un documento central, el cual además del personaje y sus detalles técnicos dentro de Siege, contiene toda la información de la temporada, desde qué elementos de balance técnicos están listos o nuevos modos de juego, por ejemplo, hasta cosas como el color oficial de la temporada para asuntos publicitarios, junto con avances desde el draft conceptual de la animación hasta el video final de esta entregada por las agencias de animación con quienes trabajamos. Pero el último detalle, la última cosa que se ve antes de todo, es la voz del personaje, cómo sonará en cada video hasta los diálogos que grita dentro del juego. Este proceso es dirigido por el narrador conceptual. Well, at the time of casting, we essentially know like where the character's from and the high level of like what their personality is. We always write a casting script for it, and so we have those like building blocks that we can give to the performers, and then it's a question of seeing like if the performer inhabits the character well. Y luego de un proceso de alrededor de 9 meses, el operador está listo para ser probado en el servidor de prueba. Desde una idea para cubrir un área del meta que necesitaba atención a un personaje que tiene nombre, familia, historia y una forma de representar una serie de largos conceptos, meses de trabajo y esfuerzos concretizados, calibrados y aprobados para que cuando tú prendas Rainbow Six tengas aún más contenido con quien jugar, creado desde gente que ama el juego para gente que ama el juego. Y ese es el expediente especial de cómo se hacen los operadores en Rainbow. Aún estamos probando algunas ideas diferentes de cómo hacer estos videos, así que si te gustó este detrás de escena, déjanos un comentario para ver si vale la pena seguir haciendo cosas así. Pero sin nada más que decir, mi nombre es Cristian y nos vemos la próxima vez.